بخیر شما بخیر شدی باشد. خوش آمدید با امروزه ولوگی ما. اینجا ساعت 10 مکتب رفتستم. یک روز پیش که معلمای بچم زنگ زدن کودکات چی نمو دکمنت داشته باشه گرفته بیارین. راستی در تشویش شدم که چی گپ باشه. دکمنت های کودکا را پرسیدستن. ما در کنسه مهمه گفتیم همه دکمنتاشون باید بگیرم ای مکتب. برای چی پرسیدسته باشم گفتم خیلی در تشویش بودم. راستی نمی دکمنتاش همش جمع کردم. کارم تست کردم. انکو مکتب اومدستم که چی گپه نبینه رهروک مکتب کم تر تازه کردگیان دیگه هم خیلی برفی بلنده همه جا. کودکا با فکرم که در زنگی برامد بیرون نمیبرن خیلی در درون مکتب بازی میکنن. خیلی دوستانی عزیز اومدم رسیدم که چی گپه با خیلی شما در گپ میزنم در باره چی پرسیده. خیلی قورسی را مخشرو نمیدانم خیلی چپا راسته گپ میزنم در گپاشون اتفه داده میتونم کم کم. ما برامدم ای مکتب دوستانی عزیز میگن که کودکاتون رجیستراسیون ندارن. باید در همه جایی که اختون زندگی کردستین باید در همه قشلاق مخصوصا رجیستراسیون کنین کودکا را. ما گفتم خیلی بعدای 15 هم با ما شما در اتویل میتیم چی گپ میشه نمیشه. شوهر مای کار بیان گفتم مسئولیت میکنیم با شما در اتویل میتیم. گفت خیلی نایش برای همین رجیستراسیون که در همه چی همه جایی که زندگی کردستین در همه جا باید رجیستراسیون کنین. ای ما رجیستراسیونمون در دیگه جایی در همینجا زندگی میکنیم و در رایون مقصد در همین تریتوره در همین رایون رجیستراسیون کردگیم خودمون در اینجا زندگی میکنیم. این هم خیلی دوستانی عزیز با یک روز دیگه های طرف های رایون اومدیم. یکم خرید کنی را ایمی مگزینی پوشاکا سر کردیم. راستی یک لباس نمیگیریم برای کودکا را یه دو نسکی هم خیلی چیا در کار بود برای همین در اومدیم. این هم خیلی لباسکای خشرو محکوم شد. راستی من رزمیر کودکا من نمیدونم خیلی اگه وقت میارم شو چین کردم میگیریم حاضرش خیلی زمیستونه لباس غوص دارن. نه بچه هم نکی همین بسیار لباس دارم بچه هم بروکش بسیار وای میکنه سرای زونش میداره نصیب باشه یک روز اومدم با بچه هم میگیرم. نه کرتچه ها به حد محکوم شد برای دخترچم بگیرم. گفتم نکی کلانه رزمیرشون رزمیری هم آمده مایده نداشتن. جمع تلفن ما بلندی بعد قپیدم. نرخشون اومدگی نیسته. نرخشون 800 روبل. بینین چه پلاتی خشرو. خیلی دوستانی عزیز در اینجا من گپ زده بودم. راستی موزیکای بلند موندگی افترسکی نقفه گفته اینجا کشت موزیکشه بعد خدمانتش کردن دا گپ زده. این همی سپرتیفکو دیگه نمیشه فقط نمی خیلی سپرتیفکوی ده همینجا من محقول نیستم. بچم ده راستی چند همه ده همینجا گرفتگیم کبود چند سیاه شم خرید کرده شدیم اینجا نصیب باشه با میبریم دیگر مگزینا. بعد بسیار اپا و خواهرام میپرسن که در یاسنگورسکی همین مگزین کاندیتیرسکی در کدام طرفه. طرفی مگزینی پبه رفتن ده ای طرف رفتن ده طرف دستی راست نمیمونه. این همین مگزین کاندیتیرسکی همه نمودی چی هسته برای همین تورت و دیگر چیا. خیلی مگزین اختون میدونین مگزینی ارزانک سویتافور اومده. ایجا هیچی هم نگرفتیم. راستی ما برای امی وی خدم اومده بودم سکاتیر در کار بود برای روی استا اومدم که نیفتم امی یک سوید ده خرید کرده اومدیم و کم کمک کتی همی شوهرم رفتگی بدیم گفتیم خیلی بیا کم کمک پرادکتر همی کتی شما اومدیم بگیریم. راستی یکی خودش توقع پرادکت بگیرم ما یک چیز کس کنم یاد دو چی میگیرن همین دجاش از همین گریچکی را ده تا 3 تا گرفته استه بود. ما گفتم خیلی یک تاشا گیرین خانه ده که تمام شد با
мегирем хона да бояд ним килои дига буд. хай редка авқот мекунем. мисол ами чи бисёри бад нагиру мегум ҷои калон надорум. бо хай муш пайдо шидагия кам хай дору мемонем мехӯрана серавно ҳамин донагиёда чакла меша гуфта вай намекунам. бисёри бад намегирам. хай намехай биринҷ гирифтем гарох баъд наи равғано боша 88 рубл. ростӣ фақат мегум я 5 литра равған мегирам ба баракатай. ҳамаи шумо медонед хариди мардора чӣ хел харид мекунанд. имрӯз харидама кардам. камак ай ҳамае чӣ гирифтам. баъд биби ҳанифада хай намехел пюре гирифтам. чанд намудаш гирифтам. иҷа бигем ки хай кӯдаки майдадор чӣ хелае то халадникома яънима кардам. ҳама ами продуктора тори стола мондам. гуфтам хай халадникома полни хушрӯ карда яънима мекунам баъд ҷобаҷо мекунам. шиками биби ҳанифара сер кардам. хай баъд анами уксуса гирифтам. дӯстони азиз ман танаша нигоҳ накардам ростӣ. ман фақат мегирифтам уксусои 9%. хай баклажкаи калон нестай майдачакое 70% буда. ира салат кардани шидем. овда якҷоя мекунем камтарак ша. баъд салата омехта мекунем. ҳозир ира ма дар ягон ҷои баландӣ мемонам. ростӣ ай уксус зада шидагием. духтарам 2 сола буд. уксус хӯрдагия. хай намедонам чанд фоиза буд. уксуса дам кашидагия то вай дили ҷигарша рафтагӣ нестай. хай дарав карда мо даводав кардагиемша балинца бурда ҳамаша шушта тоза кардагиян. хай намехай дӯстони азиз хариди имрӯза буд. камтарак бо аними гулкарам якта гирифтем. баъд картошкаи шуштагӣ гирифтем камтарак 3 кило. ай ҳамо магазино мегирем гуфтем картошкаи хушрӯ не. хай бо иҷода бо картошкаи чӣ будааст. картошкаи вай сафед будай. барои ҳамин шавҳарам кам гирифтам ки бо хай дафъа омадам картошкаи сирх мегирам. инам хай дӯстони азиз. баъд ин пиёзора шавҳарам харидай. да ҳамин оилаи майда ба фикри ман ҳамин дута сеташ басандай. не ки на ёкай ки харид кунанд ҳамин 4 та 5 та мегиранд. як калонша бо ма гирифтам салат кардам. тез ҷобаҷо мекунам чиёма продуктома. баъд қафои авқот мешем. чеснок гирифтиам бо ҳайрон мешам ҳамиёда ки чесноки нав нестай. чесноки кӯҳна гирифтиам бо 4-5 та. насиб боша вай ош кунам дар ош мендозам мехӯранд. рости ами кӯдако макарон уқа бисёр намехӯранд. макарон як 4 килоя буд 5 килоя буд гирифтагимон. ҳозир истодагия чанд қашид. бо хайнаи камак донагӣ гирифтам. нахӯту мош луби бо айнаи бринҷо гирифтам. бринҷо килош 170 рубл. ним кило гирифтам. хай оилаи мода меша серавно ами 1 кило бринҷа ма дубор ош мекунам. лубиёи сафеда беҳад ман худам дӯст медорам. вай лубиёи сирх дери баъд мепазам уқа намегирам. ягон вақтам гирифтам консерваш мегирам барои ами оштупа ё мастава хушрӯай. мош иҷа 1 кило гирифтем. ман ним килои гирифтеста будам. шавҳарам гуфтанд чанд килои гирифтести донагиёра. гуфтам ки ним килои. ахирон ами мош монда буд. гуфт моша 1 кило бигӣ. баъд хай 1 кило гирифтам моша. ҳозир хай аи бринҷ бо ягон вақт ош карда мебинем. хеле шир. ман аи бринҷ ош накардам. ростӣ мекардам. дар уҷа будем бачаҳо уқа вай намекунад ба ҳавас намехӯрданд. мегуфтанд ки ай бринҷои простой намонем. бринҷо уқа ба маза намеша ош. хай ака
ё ки айби повара ё ки айби биринҷа ки хушрӯ намехӯрданд. баъд ами шантипа гирифтам. ами хел гулмониш аҷоиботаи шантипака. беҳад гулош хушрӯ меяд дар тортам дар коржоям тайёра кайда ами ҳамаи чӣ дорад рушта ширинай. хай бод ширинтар хоҳӣ чӣ мендозӣ? Сахни пудра мендозӣ лаб мезанӣ ё ки сгушонка мендозӣ беҳад хушрӯ мешавад. хайнами хел духтаро хариди имрӯзаи мо бисёртаракша хайма харидам. баъда яда ами шоколади молочный гирифтам. рости 3-4 мегирем. кӯдако як рӯзда хӯрда тамом мекунанд. барои болои тортон бигирам. баъд як сметанаи 20% гирифтам. якта гирифта будам 1-2 ҳафта пеш. ӯ тамом шид. кӯдако гоҳ-ногоҳ мехӯрам бо ягон пухтупаз дар якҷоя мекунам. баъд анаи корча гирифтам. корча барои картошка пускунӣ. як лопата гирифтам барои ами дегчаҳоро кофтан. вақте дегча хел гармай ба қошуқ мекоҳем дегчаҳомон барои ами дар равда ҷазир меша. ба чӯбӣ бикоҳӣ бо хушрӯяй ба якта ами доска гирифтам. анаи паприкош беҳад мада маҳқулай. рости як намуд приправаҳои ҳарранга гирифта будам. ами дар канушни будем як ами қутичаш хеле бурда буд 80 рублай. чеме ки ай ҳами пашкагиё мегирӣ 30 граммай 40 граммай ҳамора 20 рублӣ мегирӣ. бо сирх хушрӯ нестанд. ами магазини тоҷикои худмон харид кардам. инаира 80 рубл гирифтам як қутиша. баъд зира гирифтам. зираам фикр мекунам ки ами пачкагиё ами як пачкаша 2 бор ош мекунӣ тамом. ба баракат гуфта ами хел чӣ гирифтам зира. бо ами хел барои ошо беҳад чӣ хушрӯ доранд. ҳамаи чиаш ами якҷоя. ин дафъ бо айвош ния дорам ки бигирам. дар хона ки приправа доштам пашкагиё барои ош андохтан нагирифтам. баъд хайнам хел духтаро хариди имрӯза. баъд пашкачои сиёҳ гирифтам. баъд инами хел кексакҳои мулоима гирифтам барои хонара насиб боша. бо пухтупазо дар оянда меша. ами як рӯз шид берунода айқифои ами корубори майдон айқифои кӯдако дига успед намекунӣ пухтупазда. инам хел хай биби ҳанифада каша ёдам биромада. саросима як магазин диромадем овсяни каша гирифтем шуд 2 пачка. баъд инам хел чӣ гирифтем шо хонада шоколад гирифтам. рости агар яъни ман намони ами кӯдако ба фикрам ки ҳамаи модаро ам хеле дар ами рӯи дастмони кӯдако як рӯзда хӯрда мешанд. инам хел хай яъни ман ҳозир мемонамшон. баъд моҳиё тоза будиян ами хел мегирим я мешумшон реза карда морозилникда мепартом. инам хай духтаро чӣ хеле ки гуфтам хӯроки шом ами хел саросимак ягон чӣ тайёр мекунам. то продуктҳо ман якнима кардам. соат худаш 5 шид. соати 6 бояд мо ужинмон тайёр боша. ҳама каса мехӯрем. шаварма ба кор гисел мекунем. иҷа як банкача ами шампаньона кушодам. банкачаҳои худам кардагӣ салёнӣ карда будам. хел ба маззаи хушрӯяй камтарак дар равған ами хел жарид кардам. ака бисёри бад нестай камтарак ами хел гирифтаму жарид кардам. баъд пиёзу картошкара тинак реза карда партофтам. приправа ҳар намуд. баъд дар иҷа ами чӣ свиной капуст вай кардам. тайёр карданаш осонакай. ами дар 6-7 минут дар ови ҷӯшомадагӣ меҷӯшонем шаво. намак андохта 2 дона тухма задам камтар об андохтаву приправа андохта. ба маззаи хушрӯ шид. беҳад кӯдако хушрӯ мехӯранд. хайнами хел духтаро хӯроки шоми мо ҳам тайёр шид. беҳад аппетитный ба мазза омад. худованд аз ҳар яки шумо розӣ бошад. дӯстони азиз апа ва хоҳарои меҳрубон. то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед. хайр.